Hi family members. I'm Megan so mano bhalwa rakhono hop kore ase moi be ekdom bhalwa ase de na আমি এখন opore kushi bhala ka tu kotha koi di ase moi ge isi brothers sisters kan ra hudi rake apni youtube khola dam de ki ginise aro ki laga phone use kore ase camera stand ki laga use kore ase na moi ge isi jon na hudi rake etu garne aji ro moi apni এখন opore etu dekhai di ase মন ছুটু নকৰিবি মই কবলে মন হোৱা দো সাবে অলপ ওচৰটা আহিনে দেখাই দিবি আমনে কান্তে কি দাবি মন ছুটু নকৰিবি এটো মেসোব্ৰা অৰ্ডাৰ গুৰা লাগা আছে এটো 300 দিয়া লাগাই আছে এটো ষ্টেন আৰু এটো সাবে পুৰা বিয়া হৈছে সাবে ইয়াতে ৰুচি ৰা বান্ধি কিনা এনেকা ইউজ কৰি আছে ইদা এটো camera stand ba moi use kuri na 52 ke naga hui jaise edo stand ba de sai lobe naga ase aro edo bi naga ase edo use kuri na moi 52000 naga hit kuri na ase amne kan mon chutu no kuri bi youtube khulibo gule do camera stand phal kinibo edu biche start kuribo no le do phone phal kina biche start kurubo na apna kan ki tabe phapna no kuribe aro phone be gila phone use kuribe na apna kan moi ko hoti rakhe sabe edu wala phone ase aro edu camera la mb bi koi dibo 50 mb ase aro phone ase redmi ase edu quality bi iman phal nai man sapa nai huili bi kui dhagan nisna maham sok janai na ase kidabe school de jaram de a b 1 2 1 sob jani gina amekan kidabe school de ne jai asti inaga learn grule ase edu nisna edu phone ba moi pi si inaga learn grise moi ni to learn gura noy tango youtuber khan aro experience saka youtuber khan bra moi ke inaga sekha je holibi edu takhan ba ki sekha je edu takhan la ki apps ase edu pura edu apps সব ইউজ কৰো পাৰে এটো ফোন ৰা মই এক্সপেৰিয়েন্স নাগা পাইছে আৰু মইলা লাইফ তে কি এক্সপেৰিয়েন্স কৰিছে কলে তো এটো ক্যামেৰা বি বেছি ইম্পৰ্টেন্ট একটা আছে এটো বাবে মই ষ্টেন্ড বা ৰাখি দি কিনা মই নাগা ভিডিও ৰ কিলা হলি মই লো পাৰি কিনা এনা 52 ওপৰে নাগা হি ক্ৰু পাৰিছে সবি দা মই ওয়ান্স अगेन মই আপোনাক ওপৰে দেখাই দিয়া আছে যতে ৰুচি নাগা বান্ধি কিনা এনা ইউজ কৰি আছে দে আৰু yare sai lobe enaga ase ki dabi apne kan mon chutu nukribi koi daga nisna edo phone redmi ase edo opore 50 mb ase apne kan youtube khulubo gele do mane notun phone lobo gele do pc dam lan hoile bi alak phone loi lobe samsung noile do alak kan phone loi lobe kile redmi do alap sapa nai na type te ase apne kan lobo gele do aro lobule mon hoina thaka kan aro lobule ne bare nijula phone ba use krobo gele do mon ki dabi chutu no grobe apni laga kotha apni laga kam opode ase youtube khola laga kile camera bhal thakile youtube start kuribo goina ki dabi bhapna no grobe start kuro gole start kuri lobe aro camera stand bhal thakile start kuro goina bhapna no grobe camera stand bi bhal ne lage kile asti apni laga experience opode apni ke niche hui jabo apni suppose 20-30 laga phone kinibo ito opode 4-5,000 laga camera stand kinibo apni eko idea ne thake na khululo mon jago na khulina apni laga stand kan pura loss ase apni olap improve ha bichire moi bi improve ha nai hulibi apni serious dia bichire apni phal continue kurina cha bichire moi ge edu niche ase edu ase kon apni kan kino pare aro ektar ki ase kole to moi ge mic to thaka nai to missionary neng ba amegan jani gina ase sir missionary neng ba moi ge edu mic to type dia laga ase de moi ge thaka nai tai edu kile dise kole to moi la video hotai sai thaki gise edu sir neng ba to moi la kotha to phal ban huni gina tai laga edu mic to moi ge chari di gina jai jese mahan busti de ahadam de moi ge naga dise de tai laga blessing ase tai ba dia laga ase edu rahi apne kan opode phal ba voice to hunu pare ase aro ekta ki ase kole to
mahan sob camera de face crew le karne pisi soram bala ekta ase sob te edu kobule mon jai ase aro main do kile face crew le mon nai gule do kile soram ase gule do nijula docking style opor na nijula bonons opor inaka mahan back slide hoa laga inaka ase amne kan jani gina ase moi laga ekdam raw nakamis ase ekdam broken nakamis ase oi libi moi kita bi soram no pai kile moi ki kurule mon jai ase kure ase apne kan itu apne kan moi kura dekhi gina apne kan moi ke support kure ase moi bi improve hoble gane try kure ase moi bi nakamis kura do nakamis kotha gor moi bi iman experience na iman bhal ban no pare moi ke comments ai rakise family members kan aro nutun khulibo goina bhapna gura sadi kan apne kan khulibo kila use kuri koi dibo ka gane koi dia ase korabo youtube nukurina charibo gole no moi charibo le rakise de family members kan kile comments pi isi aise phal laga positive comments hoina negative comments pi isi aise amni gile manuke thokabaji guri gina needle thread pating washing soap kan ena chawal 1 kg 2 kg di gina kile manuke thokai gina subscriber gain group le pusa earn group le kile phapna guri ase aro nakamis ko adak mene pare apni na kile acting guri ase goina moi ke besi nanga koi rakse hoile bi moi isor de prahna guri isor moi apni karni kam gura ase apni bra moi ke mun tang hole karni tv power di goina mangai rakise edu nisna pia comments ahode nutun khulu goina phapna gura sadegan tatebi nokorabi asti apne laga pia comments kan ini harai jabo tahande ini alchi hoi jabo tate back nokurbi kile first eto kun bi experience hui gina do start nokuri aro koi daga nisna apni ke ki saman ase idu right side kurbi nijo ba ki effort kurul pare ase idu ba effort kuri gina video ro banawle try kurbi ki laga banaw gole manuke khali moda paji guri gina kana khan guri gina kuru gina heavy bhapna nukuru chudu mutu ba khor laga saman khan nole nijola pusti kan view guri gina idu kan guru bole pare youtube laga do enaka ase kita bi mon chutun hoi gina amne kan khulure try kurbi aro moi laga number do amne kan roi pai thakibo aro insta laga bi link khan thali thaki aro facebook page bi thakibo tade ahai gina moi ke number bana gole tate problem moi ke mango pare moi bi paradang moi para saman apne khan debi sekhai debo moi re man experience nai kotha gwa line debi aro video edit kura line debi moi experience no ha manu ase hoilibi moi para saman do apne khan debi modap kuri debo aro apne khan bi moi ke bi support kuri rakba aro kunoba ama baba khan sadi bhai bhuni kokai khan nutun manu ba sai gina ase gole moram ra subscribe kuri diba aro like kuri share kuri ne pawri gina aro video do nutun update kuri thakibo gina apne khan opore etu janai dia ase ajikali majorte ekdam free ase free space ase mola dimakte na etu kane jaka de jai gina apne khan opore ani thakole video kan na etu koi dia ase thank you everyone god bless you bye bye